Abar Jeet Pe Bangla. Bengal will win again. That's the war cry given by TMC General Secretary and Mamata Banerjee's nephew, Abhishek Banerjee, as he launched his statewide yatra. The statewide odyssey is not just another political pilgrimage, it is a calculated move. At 38, he embodies the very essence of modern leadership, a blend of youthful energy and seasoned ambition. His challenge is not to just showcase the achievements of the Mamata Banerjee government over the last 3 consecutive terms, but to also re-engage with the electorate. বিশুদ্ধ লোহা দেখেছেন, সেই লোহাকে যত আপনি মারবেন, যত আঘাত করবেন, লোহার উপর যত প্রহার করবেন, যত পোড়াবেন, যত কাটাবেন, সেই লোহা তত শক্তিশালী হয়। তৃণমূল কংগ্রেস দলটা বিশুদ্ধ লোহার মতো, যত আপনি অত্যাচার করবেন আর যত আপনি আঘাত করবেন, তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের মনোবল তত চাঙ্গা হবে আর দল তত শক্তিশালী হবে। He also used the stage to position the TMC as an antidote to the BJP's heavy-handed tactics, which the Trinamool claims has sought to undermine Bengal's dignity and rights. বাংলার গরিব মানুষকে তার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে এসআইআর নিয়ে এসছে। এরা নিয়ে এসছে এসআইআর, আর মানুষ গণতান্ত্রিকভাবে ভোটের বাক্সে জবাব দিয়ে করবে এদের বিরুদ্ধে এফআইআর। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে 1,36,00,000 লোককে চোর জবরদস্তি নোটিশ পাঠিয়ে ডাকা হচ্ছে। The BJP, however, has dismissed Abhishek Banerjee's yatra as disconnected from the common man, branding it a 5-star yatra. ममता बनर्जी के शासन में सिंडिकेट, तोलबाजी, कट मनी न केवल वो सिस्टम को बढ़ावा दिया है, यहाँ कमाई करने का अधिकार एक ही व्यक्ति को है, भाईपों को है, और किसी को कमाई करने का अधिकार नहीं है। सब में हिस्सेदारी देनी पड़ती है। India bloc allied the centre but rival in the state, Congress too has laughed off the statewide tour. ये चुनाव की प्रचार शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है चुनाव प्रचार शुरू करने वाला है। जब बंगाल के लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूरों भटक रहे हैं देश की कोने कोने में, तो भतीजे को लगा कि चलो इस बार एक यात्रा निकाले, लोगों को गुमराह करने की यात्रा। As the drums of the campaign beat on, only time will tell if Abar Jeet Pe Bangla will ring true in the hearts of voters. Bureau Report, NDTV.